अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान। ये आज मैं आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ। ये मेरे उन बुज़ुर्गों के लिए है, मेरे माएँ बहनों के लिए है, मेरे बुज़ुर्ग जो बूढ़े हैं या जो मेरे भाई कमज़ोर हैं उनके लिए ये नुस्खा है। जो मेरे बुज़ुर्ग की उम्र कुछ ज़्यादा है, फिर उनके ऊपर मोटापा है, जोड़ का बार बार हल जाते हैं, बार बार हल जाना, जोड़ कभी इधर से कभी घुटनों से। ये ऐसा नुस्खा है कि टूटी हुई हड्डी को वेल्ड करता है, हड्डियों के गोदे को कम होने से रोकता है। और जिन मेरे बुज़ुर्गों के मोरू में दर्द का मसला है उनके लिए बहुत मुअस्सिर दवा है। जोड़ों का बार बार निकल जाना को कम करता है और टूटी हुई हड्डी को जोड़ता है। ये ऐसा एक नुस्खा है जो इंसानों पे नहीं, अगर किसी जानवर, घोड़ा है, गधा है, कोई बकरा है, बकरी है, किसी की भी हड्डी टूट जाए और वो बांध कर इस दवा की मिकदार बढ़ाकर उसको भी खिलाओगे तो 7 दिन में टूटी हुई हड्डी वेल्डिंग की तरह जुड़ जाएगी। ऐसा लाजवाब नुस्खा, हर घर की ज़रूरत मैंने समझा। और अगर मैं चाहता तो मैं तोड़ पोड़ करके बता देता, मेरे भाई नहीं। जैसे हम आपको ये जो कोर्स हम दूसरों को कराते हैं, जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, यही कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये बनाकर कैप्सूल एक रात के वक़्त, दूसरी जो अद्वियात है वो सुबह शाम आपने खानी है दूध के साथ। अगर मैदे का मसला है तो मैदे के लिए आप देसी जवैन उसको पाउडर बनाकर, अगर मरीज़ के साथ मैदे का मसला है तो देसी जवैन पाउडर बनाकर आधा चम्मच खाना खाने के बाद उसको खिलाएं। थोड़ी सी नमक मिला लें। अगर ब्लड का मसला है तो उसमें मीठा मिला लें, चीनी मिला लें, कोई हर्ज नहीं है। और ये मेरा नुस्खा बना देखें, मैं खुद हम बनाकर देखो कैप्सूल की शक्ल में बनाकर हम मरीज़ों को देते हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी भी मेरे बुज़ुर्ग का जोड़ में दर्द नहीं होगा। जोड़ जो बार बार निकल जाते हैं वो नहीं होगा। जो हड्डी टूटी हुई होती है वो वेल्डिंग की तरह जुड़ेगी। आप इसको 1 महीना दवाई खिलाओ, उसके बाद अक्सर कराओ, इंशाल्लाह टूटी हुई हड्डी जुड़ी हुई है आपको नज़र आएगी। और जिनके जोड़ों में, घुटनों में मवाद कम हो जाता है, कटक कटक की आवाज़ आती है, इंशाल्लाह वहाँ पे ये पत्थर की तरह काम करेगा। दोस्तों, इसको बनाओ और मेरे बुज़ुर्गों के हक़ में दुआ करना। अब आपको मैं नुस्खा बताता हूँ। जी दोस्तों, अब आपको बताते हैं ये नुस्खा क्या है। दोस्तों, आज कल के दौर में सच्चे दिल से कोई किसी को कोई नुस्खा नहीं बताता। तो ज़िंदगी का पता नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने भाइयों को एक ख़ालिस चीज़ बताऊँ जिससे वो शिफा याब हों और मेरे हक़ में दुआ करें। तो नुस्खा इस तरह है कुछ: राल सफ़ेद 50 ग्राम, देसी अंडे 10 अदद। इनको तोड़कर इनकी सफ़ेदी अलग करें, जर्दी अलग करें। सफ़ेद राल को आप पाउडर बनाएं। पहले उस पाउडर में ये अंडे की सफ़ेदी सब डाल दें। ख्याल रखना है कि इसमें जर्दी नहीं मिक्स करनी, अंडे की सिर्फ सफ़ेदी ही मिक्स करनी है। अब उसको किसी बर्तन में चम्मच के साथ मिक्स करके धूप में खुश्क करें। जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाएं तो फिर आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे खरप खरप बन गए हैं। तो आप फिर उन सब को यानी कि पाउडर बना लो दोबारा।
اب آپ نے اس کو کسی ڈبی میں پا کے رکھ دیں۔ 500 mg کا کیپسول بھرنا ہے۔ اس کو صرف آپ نے رات کے وقت روزانہ دودھ کے ساتھ کھانا ہے، صرف رات کے وقت، ٹھیک ہے میرے میٹھے بھائی۔ اب دوسرا نسخہ یہ جو آپ نے ساتھ میں کھانا ہے میرے میٹھے بھائی، اگر میں ان دونوں نسخوں کی الگ الگ ویڈیو بناؤں تو میری 2 ویڈیوز بنتی ہیں، لیکن میں نے ویڈیوز نہیں بنانی۔ میرا دل کا ارادہ، میری نیت صرف یہی ہے کہ خلق خدا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا مل جائے۔ جب میرے کسی بزرگ، میری ماں، میرے بزرگ کو درد سے آرام، رات کو سکون سے نیند کرے گا، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہی میرے لیے راہ نجات بن جائے گی۔ تو نسخہ نمبر 2، گوند ببول یعنی ککر کی گوند صاف شدہ 50 گرام، سفید رال وہی پہلے والی 50 گرام، ایسپرین پاؤڈر یہ بھی پنساریوں سے مل جاتا ہے، یہ 35 گرام۔ اب ان تینوں کو آپ نے پاؤڈر بنانا ہے۔ جب صفوف بن جائے اس کو دوسری ڈبی میں پا کے رکھ دیں۔ 500 mg کا کیپسول اس کو بھر لینا ہے۔ اس کے کھانے کا طریقہ ہے صبح شام 1 کیپسول دودھ کے ساتھ۔ اس کو آپ نے لگاتار 1 مہینے کا کورس کرنا ہے۔ میرے میٹھے بھائی ایک میری بات کا یاد رکھو، اگر ہم بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے 3 مہینے دوائی کھانی ہے تو ہم کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جب میں آپ کو ایک حکیم کی حیثیت سے، آپ کو ایک بھائیوں کی حیثیت سے کہتا ہوں، آپ میرے اس نسخے کو 1 مہینہ کھائیں، 7 دن میں جو میرا بزرگ کہتا ہے میں چلتا ہوں، میرے جوڑ بار بار ہل جاتے ہیں، وہ نہیں ہلیں گے۔ ہڈی بار بار گر جانے سے، کہیں زور لگانے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جو میرا بزرگ کہتا ہے کہ میرے موڑوں میں درد، جسم کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو 7 دن میں ان چیزوں سے شفا ہوگی، لیکن اس کا کورس 1 مہینہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دوستو میری ویڈیوز آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں۔ لائک کرنے سے آپ میرے بھائی، میرے دوست بننے کا حق ادا کرو گے۔ اللہ آپ سب کو صحت دے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔